ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз чоршанбе 26 апрел аст ва ин барномаи ахбори озодӣ. дар нашри нави барнома ин мавзӯъҳоро дорем. дубора ба кор сар кардани корхонаи азод мушкили кишоварзони тоҷикро барои дастрасӣ ба нуриҳои минералӣ осон мекунад. рӯи ҳамун чизда доруда ҳамун чанқаи бисёр тим ҳамиқа ҳосилам мул мешавад. баъди дастуру эроди президент дар бораи суръати интернет ҳам вазъ дар ин самт тағйир накард ва шикоятҳо кам нашуд. ростига 1.5-2 моҳ эси ганда субат шудага. созмони милали муттаҳид ва Москав ҳанӯз сарнавишти содироти гандуми Украина ба кишварҳои дигарро ҳал накардаанд. корхонаи тавлиди нуриҳои маъдании азод дар ҷануби Тоҷикистон дубора фаъол шуд. ин корхона дар замони шӯравӣ бунёд шуда баъди ҷанги шаҳрвандӣ аз кор монд. корхона борҳо аз даст ба даст гузашта дар 10 соли ахир дар маркази моҷароҳои моливу пулӣ ва ҳатто сиёсӣ қарор гирифт. ҳоло ки корхонаи азод дубора ба кор сар кард, то куҷо метавон гуфт кори кишоварзону дастрасии онҳо ба нуриҳои минералӣ осон мешавад? мирзонабии холиқзод дар ин бора тафсилот медиҳад. ғуломҷон Абдураҳимов деҳқон аст. бо парвариши сабзавот ва гул машғул мебошад. ба гуфташ назар ба солҳои пеш даромадаш хеле кам шудааст. як сабаб камии нуриҳои минералӣ аст. ин деҳқон умид дорад ки бо фаъол шудани корхонаи азод мушкили вай ва кишоварзони дигар осон мешавад. рӯи ҳамун чизда доруда ҳамун чанқаи бисёр тим ҳамиқа ҳосилам мул мешавад. ҳай заминҳоро қувватшам нест, пору додан дар кор. ҳам пору ҳам қимата мисол як мошиниш 1000 сум 1200 сум ҳамихеле меистад. хабари дубора ба корсар кардани азод калонтарин корхонаи кимиёвии Тоҷикистон деҳқононро шод кард. гуфта мешавад он ба харҷи 400 миллион сомонӣ аз ҳисоби соҳибкорони ватандӯст босозӣ шуда соле то 200 000 тонна нурӣ тавлид хоҳад кард. ин дар ҳоле аст ки ба назари Фаррухиддин Набизода намояндаи вазорати кишоварзӣ талабот ба нуриҳои минералӣ дар Тоҷикистон 600 000 тоннаро ташкил медиҳад. ин корхона танҳо 3/1 талаботи кишоварзони тоҷикро қонеъ сохтааст. агар ҳамаи хоҷагию деҳқонии мо бо нурӣ таъмин шаванд, мисол нурӣ бо ҳамон нуриҳое ки мисол малакаи дониши истифодабарии меъёру мисол вақти нуридиҳира пурра донистан лозим дорем. яъне ки агротехникаи парвариша инчунин таъмини нурии минералӣ, яъне ки кадом вақт нуриҳои минералӣ истифода бурдан дар зироатҳо бояд хоҷагии деҳқонӣ пурра донистанашон зарур аст ва имконияти боз 50 центнер ҳосили зиёд гирифтан ҳаст. با نظرداشت اندک بودن میزان تولید این کارخانه طور کارشناسان تاکید میکنند کمبود نیروهای مینرالی و گرانی نرخ آن به پررگی حل نمی شود. احتمال بدتر شدن وزن نیز در میان است. عبدالمنان شیرالیف اقتصاددان تاجیک بر این است که اگر این کارخانه و این ساحه در دست مونوپولیست قرار گیرد مشکل کشاورزان تاجیک دوچند خواهد شد. برای مونوپولیست اصلا فرق ندارد که او 7 تن استحصال واردات میکند یا 1000 تن. برای اون که اگر میدوند که اگر 100 تن استحصال کرد یا واردات نمید $500 میفروشد، اگر 1000 تن کرد $100 میفروشد و در 100 تا در صورت استحصال واردی 100 تن هم همون درآمد میگیرد که از 1000 تن میگیرد. بنابراین او اصلا هیچ فرقی ندارد که دهقان چقدر حاصل میگیرد یا نقد بازار چقدر. برای او که یک تاجر است، صاحب کار است، برای او درآمد خودش مهم است. کارخانه نوری‌های azod در 30 سال استقلالیت 3 بار خرید و فروش شد. تا سال 2014 75% سهمیه‌های کارخانه تاجیک azod به دیمیتری فرتاش سرمایه‌گذار اوکراینی، 20% به حکومت تاجیکستان و 5% به خیرالله سیدوف پسر صاحبکار زندانی زید سیدوف تعلق داشت. از سال 2016 بین حکومت تاجیکستان و شرکت خنانچژونیا گروه هلدینگی چین سازشنامه بسته شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسئولین شرکت چینی دستور داد که کارخانه دوباره فعال شود، ولی این دستور نیز اجرا نشد.
صاحب فعلی کارخانه معلوم نیست و این ناشفافیت سبب گشته است که آن را به یکی از نزدیکان رئیس جمهور نسبت دهند. از تنقید سرعت اینترنت از سوی پرزیدنت تاجیکستان تقریباً 4 ماه گذشت، اما به گفته کارشناسان ساحه و هم وکیلان پارلمان وضع در این سمت برعکس بدتر شده است. همین روزها 10 نفر به آزادی هم از کار شرکت‌های مخابراتی شکایت می‌کنند. بحث اینترنتی سوست اخیراً در پارلمان هم مطرح شد و وکیلان از نماینده خدمات علاقه سبب پرسیدند. ادامه موضوع در گزارش علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین. مثال اینستاگرام بیزیمت گفتگی هم اینستاگرام تیسی کار نمیکنه. سرعت پست اینترنت شهزاد خلیقوف دانشجوی تاجیک را نگران کرده است. بعضی کتاب‌ها را از طریق اینترنت می‌خواهد دسترس کند ولی نه همیشه موفق می‌شود. راستیگه به یک و 2 ماه است گنده صحبت شده تیسیل کمپانی تیسیل انچه من خودم تیسیل استفاده می‌برم سوسته. بحث درباره سرعت اینترنت هفته گذشته در پارلمان کشور صدا داد. بعضی وکیلان از سرعت پست اینترنت نگرانی کردند و برخی دیگر از الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه پرسیدند که بعد دستور پرزیدنت در مورد بهتر کردن خدمت رسانی در این سمت چیکار کرده است. او پاسخ داد که در 3 ماه اخیر آنها یک ستاد تأسیس داده سرعت اینترنت را به 100 گیگابایت رسانیدند که در قیاس به گذشته بهتر است. ولی بعضی وکیلان چیز دیگر میگویند. متاسفانه امروز سرعت حرکت اینترنتی که امروز در جمهوری تاجیکستان است سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را اجرا کردن نتوانسته ایستاده است. سببش چیست؟ برای چه اینا باید مخصوص شخصیت‌های مسئولی که برای پوره و هم طرف دستگیری کردن سیاست امروزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و عملهای همه حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان که برای بهتر کردن خصوصیت‌های آنها یعنی سعی کوشش می‌کنند. پایگاه‌های سنجش سرعت اینترنت نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های اینترنت رسان با سرعت پست به مشتریان اینترنت می‌دهند. مثلا اینجا شرکت تیسل در کامپیوتر کمتر از 1 مگابیت ثانیه است. با فرق از این در دیگر شرکت‌های اینترنت رسان سرعت اینترنت بلندتر بوده تا 32 مگابیت ثانیه است. کارشناسان بر این نظرند که اگر مقامات تاجیک می‌خواست در این 3 ماه اخیر صفت و سرعت اینترنت را بهتر می‌کردند، ولی وضع برعکس بدتر شده است. و مطمئن از آن بودم که بعد از گفته‌های سرور کشور پرزیدنت و زیر نظارت گرفتن پارلمان دایر به سرعت اینترنت و صفت اینترنت امید بر آن داشتم که روزها نه اینکه ماها روزهای نزدیک اینترنت بهتر می‌شود، اما ماه دوم است که پسی سر شده ایستاده است. متاسفانه سرعت اینترنت خوبتر نشده ایستاده است. حتی وقتی که به گروه تکنیکی شرکت‌ها زنگ میزنی آنها یگان جوابی خوب هم داده نمیتوانند. فرشته‌ما گلووا میگوید از نگاه تکنیکی امکانی بهتر نمودن سرعت اینترنت وجود دارد، ولی چرا چنین کار صورت نمیگیرد برایش معماست. روز 24 اپریل یک پرسش خبرنگارانی رادیوی آزادی در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره صفت و سرعت اینترنت نظرهای گوناگون دارند. بهبودی نیست. نبرات سرعت سست‌تر شده است. بلند نرخ نباشم قیمت سرعت هم سسته. در عین کپ زدن میچسبه. میخه 135 سومون میچسبه. دو کمتر زگروز کامره و نکی نظر به پیشنه بهتر شدگیه. در حالی که شکایت‌ها از کار شرکت‌های مخابراتی و موبیلی تقریباً هر روز صدا می‌دهد، نمایندگان شرکت‌ها از صحبت در این موضوع خودداری می‌کنند. مسئولان خدمات علاقه نیز با تماس‌های با تکرار ما پاسخ ندادند. بازار اینترنت در سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است. پیشتر شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارج اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه، آنها وظیفه‌دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی تاجیک تلکام بخرند. تغییراتی که به نظر کارشناسان رشد ساحه را باز داشت. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی عکس بدار ریختن سگ در تاجیکستان موضوع مناسبت بد با چهارپایان را داغ کرد. حامیان جانوران میگویند تربیت احساس رحم و شفقت باید از کودکی به راه مانده شود. یکی از این دوستداران جانوران ساکن شهر اسفره گلسینه محیطова است. فرزان محمدی با این خانم در اسفره شناس شد. За эти 10 самый лучший я пряник куплю, говорю.
баъзан мешавад ки барои як нон ҳам пул надорам. Як нони хушрӯе ҳавас мекунам. Нархаш 10 сомонӣ. мегӯям не беҳтараш ба сагҳо ширинӣ мехарам. онҳо маро ҳимоя мекунанд. медонед, баъзан меоянду мегӯянд ки онҳоро куштан лозим. табъам ҳамон рӯз бад мешавад. фишори хунам боло меравад. вале ман шикоят намекунам. метавонам ба шӯъбаи рақами 6 рафта шикоят кунам, вале медонам ки онҳо боз худи маро гунаҳгор мекунанду мегӯянд ки саги бисёр неву як саг гирӣ намешавад. ман онҳоро намехарам. ман аз касе онҳоро намегирам. худо онҳоро мефиристад. чӣ кор кунам? куштан наметавонам. онҷо фурӯшгоҳи имрон аст. соҳибаш мегӯяд биёед ман як мошин меорам, ҳамаашро дар як ҷо ҷой карда ба кӯҳ мебарем. биёед бачаҳои ин фурӯшандаро ба кӯҳ барем. ҳамин хеле муқоиса мекунам. онҳо ба ман чӣ бадӣ карданд ки ман онҳоро аз ҳаёт маҳрум кунам? бинандаи азиз, шакли пурраи ин филм ҳафтаи равон дар вебсайт ва саҳифаҳои дигари радиои озодӣ нашр мешавад. барномаро бо гузоришҳои дигар идома медиҳем. дабири кулли созмони милали муттаҳид дар номае аз президенти Русия Владимир Путин хост ки аз роҳи пешрафт, беҳбуд, тамдид ва тавсеа дар заминаи иҷрои баъдии созишномаи содироти гандум гом бардорад то ирсоли гандуми тавлиди Украина аз роҳҳои баҳри сиёҳ идома ёбад. Антонио Гутерриш бо чунин пешниҳод ба Путин нома ирсол кардааст. ҷониби Русия гуфтааст ки ҳеҷ пешрафте дар иҷрои ёддошт миёни Русия ва котиботи Созмони милал дида намешавад. мушкил чӣ аст? гузориши Садои Амрикоро дар ин бора ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад. хабаргузории ҷопонии Киодо бо такя ба ҳукумати ин кишвар гуфт гурӯҳи ҳафтгонаи кишварҳои пешрафтаи саноатӣ дар фикри тақрибан пурраман кардани содироти маҳсулот аз Русия мебошад. рӯзи якшанбе собиқ президент Дмитрий Медведев гуфт агар чунин қарор қабул шавад, Москав ташаббуси содироти гандумро боз медорад. созишномае ки порсол бо миёнҷигии Созмони милал ва Туркия имзо шуд, интиқоли гандумро тавассути соҳилҳои Украинии баҳри сиёҳ ба якам бор дар Истанбул пешбинӣ мекунад. Украина панҷумин истеҳсолкунанда дар ҷаҳон аст. аз июли порсол наздики 28 миллион тонна гандум содирот шудааст. коршиносон аз паёмадҳои асафбори қатъи иҷрои созишнома барои ҷаҳон ҳушдор медиҳанд. агар созиши баҳри сиёҳ нав нашавад ва Украина содирот карда натавонад, ба пешбиниҳои ман нархи ғизо дубора ба осмон мехезад. русия моҳи март гуфт созишномаро баъди анҷоми муҳлаташ 18 май нав намекунад. Москав гуфт ки сарнавишти ёддошти тафоҳуми иловагиаш бо Созмони милали муттаҳид дар заминаи содироти маҳсулоти кишоварзии Русия бо сабаби таҳримҳои ғарб бенатиҷа мешавад. дар масъалаи бардоштани садди пеши роҳи содироти нуриҳои минералӣ ва гандум амалан кори анҷом нашудааст. бо вуҷуди иддаоҳо омори содироти гандум аз Русия соли гузашта 2 баробар зиёд шудааст. вале Кремлин мехоҳад бонки кишоварзии Русия ба системаи пардохтҳои ҷаҳонии SWIFT баргардад. аз саргирии воридоти техникаи кишоварзӣ ба Русия, бекор шудани маҳдудияти бима ва дастрасии киштиву борҳои русӣ ба соҳилҳои беруна аз талабҳои дигараш аст. мусаллам аст ки ин талабҳо пурра иҷро намешаванд. русҳо инро медонанд. онҳо бори дигар бо баҳонаи ғизо мехоҳанд ки ҳама хостаҳои худро ба даст оранд. онҳо ин корро вақте мекунанд ки мо тахминан ба нуқтаи авҷи низоъ ва қариб омадани украиниҳо барои ба қафо задани мавқеъҳои русӣ наздик мешавем. агар Русия ташаббуси содироти гандумро қатъ кунад, чӣ хоҳад шуд? агар Русия бихоҳад ки хашин рафтор кунад ва роҳҳои ҳаракати киштиҳо минагузорӣ ва ё мавриди ҳадаф қарор гиранд, киштиҳо аз ҳаракат мемонанд ва нархи бима бисёр баланд мешавад. соҳибони киштиҳо аз рӯи обҳои баҳри сиёҳ шино намекунанд. ин ҳолат роҳи содироти гандумро буғӣ мекунад. созмони милали муттаҳид ва ҳафтгона аз Русия тақозо карданд ки ташаббуси содироти гандумро тамдид кунад то ки афзоиши якбораи нархҳову буҳрони қишрҳои нодори сайёра роҳ дода нашавад. бо сипос аз шумо бинандагони азиз ки то ин лаҳза ахбори озодиро тамошо кардед, барномаро ба поён мебарем. рӯзу рӯзгоратон хуш ва то мулоқот дар барномаҳои баъдӣ. худо нигаҳдор.